স্কুলের মাস্টার गोपाल सरकार करिमुरा टेबारिया आमचायो शिमालंग चेंगफ्रांग तलांगना बागै अंजलि सरकारनि नकशागाते चेंगफ्रांनि हुक लाइन सतनै तलां थांमानि ब स्रांसलो आचमसा अंजलि सरकारनि नकशागाते तलांजाक चेंगफ्रांनि हुक लाइन क्लाइ फाइमानि चारै चेंगफ्रांग कसुबजागै जागावनो लांमा चखा अंजलि सरकारनि नकनगनि ब रकनगै अंजलि सरकारनो बिशालगुर बुखास्ते शाखामनगो तुबुखा फियाबा डॉक्टर रक्थिका हनै साइरिखा अंजलि सरकार थिमानि पाटिमुं कितेंगै बिशालगढ़ नोआपाड़ा आमचियो पाइथागो रमजाखा गोपाल सरकार बन रमै बुटो खलाइलाइखा नक नखनि बरग्र आजराबो कक्तमामानि पुलिस रगबो थांसगै मानि फियाबा पुलिस रग गोपाल सरकार न फियोगै मानलिया पुलिस रगबो इयोगलिया पुलिस रगबाइबो दागा चपा अंगलाइखा यां रमजागनाय गोपाल सरकार ब बांलादेशी से ओंखाना हनै खाका जागै तंगो चंगजागै तंगो लुकु रगबाय ঘটনা হে বাংলাদেশি বিগত 18 নির্বাচনের আগে এখানে লোকাল লোক চললা বিজেপি লোকাল লোক চললা এগুলা বিজেপি নেতৃত্বের লোক চললা তারা খাজা স্কুলে খাজার মধ্যে খাওয়ানোর লেগে বাড়ি না দিকা এর যখন লেগে জায়গা দিচ্ছে দেওয়ার পরে করে দিতা মানুষের লোক মুসলিম ভাষা বিদ্য করে গাঁজা খা আরও কয়েকটা লোক করবো তাই এর বইয়ে গাঁজা খায় হ্যাঁ অথচ 10 টাকা ইনকাম নাই রোজগার করতে দেই না আমরা তো মাঠে ঘাটে রোজগার করি মানুষের কাম করি সংসার চলতে কষ্ট হয় হে কীভাবে চলে হাজার হাজার টাকা জাল কিনা নদীর ফাতে খেতেও ফাতে সরকারি জায়গায় হিচ্ছে রাত্রে রাতে হুক লাগাই হিচ্ছে চেলু লাগাইয়া হিচ্ছে ছেড়ে মাছ ধরে আমরা লোকাল মানুষ ইয়ে করতে না হে এমন দাব দেয় বেড়ে কিন্তু বাবা দেবো আজকে কি হয়েছে আজকে ঘটনা হয়ে আমার বাইর বোঝা করতে পারবো ওই ডুগা দুই টাকা পুষ্ট নেই এর মধ্যে বাতিজা বাজার যাবে ডুগা ধুয়ে দিলে হের হুক লাইন আছে লাগাইনি স্কুলে নাও এই হুক লাইনের থেকে একটা তার সিরাপ ওই বদির উপরে বসে পরাতে আমরা রুগীলে দৌড়াদৌড়ি মেসেজ করতে আছে আর হ্যাঁ তাল লইয়া কুল্লা আইয়া সান্তান করে বাইক যাইতে আছে এরপর আমরা দর্শি রাখছি এর তো ফিরা উঠা দিছি না এত উন্নত বাধা হয়েছি হ্যাঁ এরপর কোনো কিছু কইলে হ্যাঁ কোনো কারোর ফারার গরু বাধা মানে না এরপর বললে বড় হাত আছে স্কুল মাস্টার লোক তো হ্যাঁ গালিগালাজ করে এর বাড়ির মধ্যে কিছু পাইছেন না আপনারা বাড়ির মধ্যে হ্যাঁ গাঁজা করে গাঁজা গাঁজা করে খায় ইয়ে করে এর নাম গোপাল দাস বাড়ি বাংলাদেশ জায়গাটার নাম এটা ট্যাবেরিয়া জেবি স্কুল আর কি মহিলার নাম অঞ্জলি সরকার खुलुमखा त्रिपुरा हस्ते निजो तो लुकुरोगनो दिवाली के धनतेरस ने आनी हमजगमा देखा का हम याफारो ओजंग साशा नाइथ थक शालनो रगै सोनकमल ज्वेलर्स नरमनि बागै तुबि फाइका धनतेरस धन समृद्धि ऑफर नरमनि रांचा कजामनो सलाय कदाल हलमा गना रांचा बनरक बायनानि शेप मानाय तो ऑफर चेंगे रिजनाय 14 अक्टोबर इजिमि 25 अक्टोबर जरा औरो रांचानि मेकिंग चार्जेस दंनाय 25% ऑफ ते डायमंड मेकिंग चार्जेस दंनाय 100% ऑफ सोनगम ज्वेलर्स कटर खाय जुदा जुदा चेन ते डायमंड कलेक्शन रक बनरक लुगै मानाय आमसत सिमिया को ते बकत माका हम तंग को नरनि बागै सोनकमल ज्वेलर्स किसना डायमंड 25000 ने मानि पाइखे स्कूटी ते कार माननि सेबो दंनाय जत तलुकुरनो धनतेरस ते दिवाली नि हमजमु याफारो ओ दिवाली ओ जतनि नकनको माइफां ते खलफां बाय कपलुं अंगि दं ओजंग साशा शालनो ते सोनकमल ज्वेलर्स लुकुरोगनो हमजंगमु ते कबुं मुं याफारो हामबाय